Hello guys, good evening. Hi, girl. Oh, ito yung babae. Yung mataba. Yung may ganyan, oh. May, ano, siyan. Taglending. Mura lang yun eh. 10. Hindi, ano, pag magbili ka dyan, dapat, ano, nakakami. Kaya, Sarap lang yan siya ito. Day, hindi kaya bilasa na to? Hindi. Hindi yan. Yan, maganda yan. Maganda yung babae. Ayun, oh. Paano pinabula-mo? Paano? Labi kayo pa paano? Ha? Ito, okay. O, di yan. Ganito yata yung tilapia mo na. Shirley. Yan ay sa'yo. Yung grupo na sinasabi. Yung sinain natin nga. Nag-iisip na. Yung slice na yun, yung kanya. Ayun nga, hindi nga yung isda, yung kinain natin yung prito. Ay, yung kalapat. Yun. Yan ba yun? Hindi ganyan. Pinili tayo yung dalawang slice lang. Ayaw ko yun. Gusto ko yung ano, 35, oh. 35 ang kilo. Oo. Kilo? This one, how much this one? Salmon? This one, what is it? What is it? 40? Sada? Mo? Oy! Uy! Ito na going up. More more একবারে সাদা হয়ে গেছে গেলাম। Babae? Babae yan? May itlog. Hindi yan na lang. Sige na. Yan na yun. Wag mo. Ayan lang, di ba? How much kila shell? Ha? Yan yun. That's for you 33 dia. That's for Yan you. yun. Ha? How much kilo here? I give it for you 45. 45? Kilo? Kilo? 2? 1 kilo. Okay, bas